Ță, știu că am uitat ceva. La cineva Oi, pe care Bela? nu cunosc. Că după aia s-apucă să dea hai sau... Mi-am uitat cum era. Oi, Bela? Oi? Stai așa un pic. Ce? Ai vreun drum până în bucătărie? Nu, de ce? Mi-am uitat cum era. Păi ce să fac eu, Bobișa? Ideea că dacă mă mișc mi se deconectează căștile. Păi ce să fac eu, pui? Să mișc cum era repede. Am Mă, dar ia-ți, mișc, am niște pantaloni. N-am! Cum mă, n-ai? N-am! Ia da mei! Ha? Ia da mei! Ia din ai mei! Mersi. Și apropo, m-am văzut și pe live-ul tău în trecut, nu? Da. Nu. Nu. Ba da. Ba nu. Hai, cai, na, ia. Vezi, nu te-ai văzut. Ah! Ia și era. Păi ce să-ți fac gobiță dacă... Urăți fumătorii! Urăște-i. Doamne Claudiu, eu vă întreb cu aia, de ce vreți moderator? De o singură întrebare, altceva în afară de motivul ăla idiot, că să-mi fie numele cu albastru. Adică, pentru ce vrei moderator? Sunt 14 oameni pe live, ce vrei să faci cu moderatorul? Că mor pe ăștia care cer moderator, dar nu sunt oameni pe live, dar voi vreți moderator. Ca să ce? Că nu înțeleg Să aibă logica. numele cu albastru. Să le scrie numele cu albastru, gobiță de aia. Să simt de important. Păi tot pula mea, nu înțeleg logica. Luca, e surd? Că am vorbit până acum, fratele meu. Dacă n-ai auzit, nu-i problema mea. Vreau moderator, stai așa, vreau moderator ca să fiu șmecher tare și poți să ne treci, să ne dai sau nu ne dai. Mă vin la asta. Da, nu înțeleg, frate, pe ăștia. La ce dracu cer moderator? Adică vezi că nu sunt oameni pe live, vezi că nu scrie nimeni, dar tu vrei moderator. Ca să ce? Să ai tu numele cu albastru acolo, ca la grădiniță, să fiu și eu ceva. Bun. Și acum... Luca, am vorbit de 5 ori, Popa nu repetă de 10 ori pentru babă soră. Ți-am zis că nu dau moderator, dacă vrei înțelegi, dacă nu, nu. Cer degeaba. Nu dau aici era. Hai! Ce? Și îl pui tu suc aici, te rog, pe asta. Nu, că n-au destul curent încât să conecteze și alut. Da, mi foame. Dar nu vreau sandwich. Vreau... Au o poftă ciudată de pufulete de aia din România, Lutu. Și tu unde să-ți iau mă fac acum pufulete? Can I play anything? No! Can I talk? No! Nu jucați cu aeriile pe care vă calibrează, haide, da. Suntem noi pe un portobraj într-o lună, dar contează, oricum pufuleții stau cu rafturi cu ani. De jur, aș mânca de mai pun, nu știu ce. Cred că trebuie să dau jocul puțin mai tare sau... Am acolo, să mâncăm niște pufulete. Nu știu că să găsesc pe aici. Nu fac, nu cred că e ok. Come on, come on.
De ce ai banat Caitlyn? Bun. Jinx lumea, că mi scârbă deja de cheliul ăla. Nu mai am cum să Nu mă că îți dau teleportez până bani dacă acolo, nu te aparent. frate. Deci trebuie să caut un loc în care să mă duc în jos. Aici, cred. Yep, aici. Au făcut, oi partii, băiatul ăla care face setup-uri, pe care îl urmăresc eu pe YouTube, îl face în engleză, a făcut un setup War Girl Edition. Băi, fețele din altă țară dau clasă la toți youtuberii români la ce setup-uri au. Uite, spune că ăsta e setup, spune că ăsta e setup-ul unei fete care nu lucrează nimic în IT, are un job normal. Ăla cu 3 monitoare, îl văzut. Da. Are i9 RTX 2080 Ti. Nu mai îmi spune, te rog. Doar inima. Nu înțeleg pe inima, deja nu mai pot. Power to the girls. Păi da, Bela, că alea știu ce la gaming și știu ce setup. Nu... Deja de-aia nu te urmărește nimeni. Nu, de-aia nu urmăresc copiii ca tine, cu aia. Înțelegi ce zic? Mai am mult de mers. Îți dau Ah, hai că am ajuns. Prefer, știi vorba lui Nane, prefer să fie mai puține ea care să mă asculte decât să fiu idolul pichipoacelor în culte. Așa și la tine, mai bine să am 10 oameni pe live decât 1000 de puradei proști. Deci nu mulțumesc. I'm pretty cool in that way. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Asta e YouTube românesc, care 80% din urmăritorii YouTuberilor români sunt sub 14 ani. Go on before I change my mind. It's a true fact. Ce dracu că ăla are IQ pe mine și trebuie să te joci că el nu e aici, nici măcar e efectiv. You, sir, please, help! He's going to die! Cine? He's going to die. Who's going to die? Who? There's no time! Please come! Down there! He's just passed under the bridge! Help me! Please! Someone! Help!
Hai. Someone! Help! Someone! Help! Help me! Please! Someone! Help! Someone! Help! Help me! Please! A można tempo. Zjaku. Zjaku, păi. What this Zero. knobbin is trying to say is he's forever in your debt, sir. You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far A from the picane manor tu on the cumva? hill where I'm staying. I like you Nu mai already. merge... We'll have a look. Nu mai merge pe telefon, nu chat-ul. Ce căcat. Bro, realizez că nu poate să răspundă, corect? Gata. Merge acum. Nu prea știu să bine că ești, da. We can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? Bă, băga mea spuna în el de Swain. Oh my god. Ia dracu cu penele tale, cu tot. Ce zăpadă aici? Prea multă zăpadă. Oh, saltă. Și aici jocul că faci.
Uite un raton. Ce m-a speriat el. Greu rău străinul ăla. But I have them. Hai, Marian. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held for dear. I met him once, the captain. He was 7 feet tall if he was an inch. Training begins. Vezi că s-a înțepat vreo 2-3 secunde, serios? Go away! Ia stai așa să verific ceva, nu? Said go away, boy! Mai închidem You don't programe. speak the king's English? Gata. Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Acum merge ok, nu? She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. Pe Assassin's Creed 3, la ce You te said it aștepți? requires repairs. You able? She does need work. A ship is a ship. I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. Chiar I dacă e can see remasterul tot... Na. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber boy, and I'll raise a crew. Bă, dar nu cred că e de la mine. Mie merge fără probleme. Trebuie să mă duc acolo. Dar dacă mă uit pe telefon și se vede destul de ok. Nu, n-are treabă cu asta. Cred. Da, nu, că mie merge bine pe telefon, adică se vede chiar ok. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Stockpile. Purchase. Okay.
Ca să faci live pe PS4 trebuie PC. Normal nu-mi trebuie PC, dar se vede foarte nasol. De obicei eu conectez PC-ul la calculatorul meu prin placa de captură. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Da, îl Achilles poți conecta allowed și me la to laptop, spend dar learning să about țină the laptopul, Templars, știi? about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes and be free. But I knew it was too soon. That to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Mă, dar mie nu mi se blochează deloc, Teo, nu știu, probabil e de la tine. Deci mie chiar îmi merge bine, nu se blochează cu nimic. Se blochează absolut deloc, nu știu. Ia stai așa un pic. Da? Ai dat-o cumva bitrate-ul mai mare la OBS? La 3000 jumate parcă. Poți să-l dai un pic mai mic? Acum. Dar nu se blochează live, cum uitai și eu la tine. Ba da, se blochează. Dar nu se blochează. Mă uitai acum și se văzut că se blochează. Come aboard and feast your eyes, boy. Poți să filmezi. No, 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 Tot no, așa. no, 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 not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right Hai că foot am pornit first. și am depornit stream-uri. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. All in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Deci poți să filmezi în PlayStation 4 dacă vrei. Da, după aia trebuie să le Come on, încarci. lad, no time like the No. present. Trebuie să încarci episodul propriu-zis. Dar pentru mine e mai bine să fac live, adică Double nu mai time, stau să boys. Time încarc, you să learned. filmez și alte shit-uri. Take the helm. Come on, she won't bite. Half sail! Ah! The killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Wind looks to be shifting.
Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Nu știu pe ce dracu. Păi, și atunci eu dai din nou. Ce te aștepți? Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more Hai, da, maneuverable refresh. then. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Să vedea dacă se mai blochează, dacă mai face freeze-uri sau altceva. Cottages. We're close. Ia să vedem acum. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Da, bun. Am jucat Tomb Raider. You're looking every bit Until as Dawn nu-mi ravishing as I place. remember. Și ăla cu roboții mi se pare că oi zice Human We are Beacon looking for David and Richard sau nu mai Clutter. știu cum. Nice to see you Detroit too. Become Human sau nu știu cum. Robert Faulkner. Da, alea nu-mi plac. Hell you been? Sorry for leaving like I did, lads. Detroit, Where ăla I nu-mi was place going, nicio culoare, sincer. No one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone. Aoleu. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Hei, hei.
Nici nu mai știu ce mai am pe acolo. Umanitate. Pe care mai aveam. Încerc să le joc toate la rând oricum, tot ce mai am. În mare parte. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. Normal Find a mi-au dat suitable jocurile target and pe show care you îmi how plac. they work. Deci, nu. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. PlayStation 5 ar putea să fie prezentat la următorul E3. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Nu știu dacă o să le iau chiar de când apare, dar da. O să iau și PS5. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah. Getting a taste for the open sea, are Plus că we? dacă mi-au PS5 la început, o să apară alte versiuni de PlayStation 5, deci Now we should be getting back. The old man is o like să to have my aștept eyes for keeping gen him out so un long. an până o să iau o PlayStation 5. Băi, sfinte prostie ăla. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain. O să fie destul, English frigate! o să fie Ah, destul de Phoebe scump oricum twaddled PS5. another one. Where in the bloody hell did she come from? Brace! Hai mă.
Bă, se merită, n-am zis că nu, dar... O să dureze ceva până apară jocurile de PS5 și toate alea. Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man will have my guts for garters. Ok. Ok, então. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship. Could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Adică tocmai am terminat și o misiune aia cu... Weeks. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? De-abia l-am pornit. Cred că o să-l țin ceva. Put them on. Once upon a time, we had a Soldiers are- ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Așa mai da. La 4 plecul de ligă și acolo Oh, Fac. e Hai, interesant. Catrix, Cred. unde ești? Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously, it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Ah, ok, am înțeles. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one.
public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Can you hear me? Testing. Testing. 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Click on it, Jim. Gaming oricum nu ar fi nicio supărare. Oh, don't hold still. It's a lovely view. Oh my gosh. Seriously, Sean? Fuck you. Stai te plictisești de aceeași muzică mereu. Dacă eu făceam parcurul ăsta. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively hazed. Shut up, Sean.
there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Fuck. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! Joke. It was a joke. Or was it? Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late, and you'll miss the building. Now! Open your chute, now! Păi cum? It was a fast wreck. Ce nu vreau să spun pe alții? Spune-i tu, Gogule. Și cum ar trebui să țină la acolo? There's no elevator access from here on out. Now! Open your chute, now! Să mor aici. Da. Poate și să nu face absolut nimic. Bun. Hai că am sărit bine de data asta. Oh. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Oh! Și așa l-a culcat. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, you'd know. Though I will say this, it doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Te fac când au trecut 45 de minute. Așa. Joc 27 și pierd. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that.
N-am You unde... have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. În stânga sau I în dreapta, kind nu of mai știu like pe my unde ordinary era. one. You can't escape who you are, Desmond. Dăm numele tu, dai, right? In the beginning, when we thought we could be saved, we sought to face the sun's wrath and contain it. Bă, solea, că am făcut-o în curs, să știi. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. Unde? Nu mergem mai la first. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. Deci? But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the Și process. te-am potolit, gata. Metal might finish what flesh could not. Să-i coacă-i cu... Coac! Coac! Coac, coac. Auzi, încep și eu, pui... Coac, 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 coac. O rache cu atupuri după aia. Well, that's something weird. Intru imediat, ok, eu. Pentru ce aș face pentru bani? Adică mi se pare o prostie să faci asta pentru bani. Max Infinit se cam fute în cur. Și la modul ăla grav. Cum ar trebui să ajung eu sus? Trebuie să joc 25 de meciuri. Ia să încercăm pe aici. Ok. Nu mai loc. Ce? De ce ai tragi lemon? Ah, uite, stai că e aici. What the fuck, stai că... Ok, am rău. Da. What's crazy? If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might Ăla dacă nu, dacă vede lumea că nu-i plac videoclipurile, zice că dacă se strâng 20.000 de like-uri, mai postăm și următorul joc. But these were small Huh? and simple things Vorbeam despre Max Infinit. to replicate Ăla on a a făcut scale nu știu câte the jocuri, dacă size îți of a strâng world. câte mii de like-uri au oprit jocuri așa. We lack the energy to make it so. Mai Half cerșește the și bani. world, they said then. It is better than none at all. We Ideea e tried. că i-a făcut și lui Zran să alegă Again, we failed. gagică sau un cont de YouTube ca să aibă dublu vizualizări. Da, mie asta îmi place, că încă lumea nu pricepe. Even this Că we could ăștia not care do. sunt youtuberi și youtuberiți, adică An eighth prieteni attempt, gagici, they cried. își fac contul nu altuia, nu că The gagică answer să ai was mari still the youtuberi, same. de că se dublează veniturile. Perhaps Că Hai, the da. time the city might be dacă spared. el ia 400-500 de It was euro time pe we lună did din not have. YouTube, automat So ia we moved la on. fel, pentru că are același număr de vizualizări. Hai da. Chit că sunt aceiași oameni. Deci, easy money. Mi se pare patetic. Unde trebuia să bag?
one way to find out. Perfect, hai că mi s-a deschis și cealaltă intrare. Nu are rost să mai stau pe aici. Nu știu, trebuie să mă întorc în ăsta? Da. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order. Mie unul sincer mi se pare patetic omul But ăsta. how will they affect it here? Who supports Sincer. them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing my enemy Coaie, can I zi-mi un hope to stop YouTuber, them. zi-mi un singur YouTuber român care a pus mâna și și-a cumpărat ceva din munca lui și nu din stat și... Connor, Codril. Da, spare a moment. Of course. adică, Have a look. Și Bobo Spider. What is it? uite YouTuberul ăla, de exemplu, Shinbao, ai Rafael, da? or rope L-a dart, întrebat if you cineva pe un prefer. live că One of the ai de many gând plans să given zis to că us trebuia by să facă Xiao Yun to... pe un live. L-a întrebat cineva, ai de gând să te angajezi și Sorry. omul a zis, omul a zis exact We'll have to răspunsul work on următor. this. Punct pentru sinceritate. Adică, de ce m-aș angaja pe... De ce să muncesc 8 ore pe zi pe 30-40 de milioane? Mă rog, el are facultate și pula mea. Așa, What brings you când here? pot să stau foarte bine acasă, fac Is ce-mi the place village și să all right? câștig mai mult. For now. Când o să mai merg cu What do you YouTube, mean? o să What has fac mai mult de happened? muncă, dar momentan Men n-am came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse. We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale! This is Bă, theft! nu știu, nu prea m-am uitat la el, dar Take nu care. știu ce să zic sincer. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my Nu, people. bine, că omul știu că făcea ca lumea, adică... If you Vorba insist ta. on this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Să-și privesc simbolul în fața aia. E dușă. Ok, hai să-l... terminăm pe ăla pe viață. Cu costumul ăsta de asasin arată mai bine, sincer. Am dus să pun schimb. Mult, mult mai bine. Aparent Fast Travel-ul merge mult mai repede aici în jocul ăsta față de Origins și Odyssey.
Jimmy nu se plânge, dar, cum să zic, nici nu moare de foame, adică dacă te-ai uitat vreodată pe live-urile lui, primește destule. Să zic, deci n-ai avea motiv să te plânge, adică face undeva pe live, undeva la 500 de euro. Și ok că nu face live în fiecare zi, dar și când face 500 de euro lejer pe live, deci pula mea, dai seama cum să plânge. Uite-i skin-ul ăla cu Kaisa. Na, tu nu vrei. Ce faci, Bobiț? Cum îți mai merge? Păi aia zic, deci, na. Nu știu, niciodată n-am fost pro-youtuberi ăștia care au ca main job YouTube. Adică, ok, faci asta, până la urmă nu te mai flexa cu treaba asta și în al doilea rând nu mai învăța copiii să facă asta. Pentru că, știi că chestia o să ajungem toți youtuberi și nimeni să urmărească. Pentru că în momentul în care, ok, tu ai avut un noroc sau pula mea, faci anumiți bani, foarte mulți bani din YouTube, ok, ăsta e viața ta și e norocul tău și e soarta ta, ca să zic așa. Dar nu te apuca să înveți plebii de 10 ani că să nu facă YouTube, să nu se ducă la muncă, că oricum le iese bani din YouTube. Știi? Nu e ok. Pentru că, exceptând miile de euro pe care le faci acum din YouTube, o să ajungi la o vârstă la care o să te întrebe un nene când te duci la un ghișeu ce vechime ai pe cartea de muncă. Și din câte știu, YouTube-ul nu se pune pe cartea de muncă. Mai tai din străzi ca să poți să ajung mai repede. Iup, perfect. Și aici. Uite pe un Assassin's Creed 3. Mă, da, nu pot să mă teleportez acolo în zona aia unde... Ah, sunt deja aproape. Da, puteam să-mi dau fast travel. Ai. Se mai întâmplă să mă uit să nu dau fast travel. Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded... Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Mâine să mă dă toată ziua la PC în sfârșit. That conversation was about to turn În out sfârșit, da? pleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal, and not in turns. It's in turns, or not at all. We must compromise, Connor. However... Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say!
If the gumps in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks! We're coming in! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? Could use some support. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you a nail, but I'm expected somewhere else. Să joci 30 de meciuri. Meci și 20 de puncte și ori. Stability load, notoriety level 2. Cred că o să fie destul de easy. Vai. N-am șanse pentru a fi dat un tip. E o cutie pe aici. Așa că pot să desfac. Ba da. Lol. Am desfăcut-o chiar destul de easy. Credeam că îmi trebuie ceva vreo kill sau... o spar lacătul sau... Well, fuck, hai că nu m-am... Nu-i neapărat treaba asta, dar știi care e chestia? Mor pe cuplurile astea care zic noi ne iubim, noi suntem printre atâtea împreună. Până ce dracu ai făcut împreună în moment greu? Schimbul valutar, cursul valutar, că a scăzut cursul valutar la euro. Care dracu a fost momentele grele în relația voastră? Sincer acum. Nu știu. Și mor când de iau. Sunt curioasă dintre toți youtuberii ăștia care se flexează cu gagicile lor și că, vei, Doamne, le iubesc. Mă doare în polă de distanță. Dacă ar fi să întâmple ceva, de exemplu, să îmbolnăvească ăla, oare coțofenele ăia cu care stau s-ar duce la lucru ca să... Ce te bă? Așa curioasă. Țăp, m-am băgat aici. Bă, nu-mi place Forerunner. Ce-i drept. Deci nu-mi place nicio culoare. Îl am intrat în el și în 5 minute am ieșit. Și nu mi-a plăcut. De ce să te mint? L-am luat că era gratis, deci atât de prost a fost încât a fost gratis pe Steam. Ah, fuck. Mi-a picat controlul. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast.
William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. Partea cea de la Boston am văzut Bă, sincer, Assassin's Creed e o sursă perfectă pentru a învăța istorie cam de peste tot în lume. Da, exact. Pe asta o să fac eu acum. Pardon me. Come on, mate. Cum dracu a trecut prin... Asta era ce-ai... Serios, mă? Ăștia sunt de-aia mai mari, nu pot să mă lupt cu ei. Ce dracu? Bă, ce pula mea, oia mitraliere semi-automate, dă-le în pula mea. Nu erau de la pe vremea aia.
Serios, mă? Hai să încercăm să dăm și ăsta. Am reușit să scap într-un fel. Da, sunt căutat. Authority level 2. Nu e bine. Eu n-am luat niciunul. Trebuie să găsesc undeva unde o să plătesc să mă ascund. Ăia sunt. Aha, uite acolo. Sper că nu mi-a mult. Eu nu am decât 2, săracă. Păi și eu tot 2. Mă regăsesc în titlu. Nu-l bat tu. Perfect. Îl punem pe mid, nu? Am dat ulti acolo, nu știu dacă progres. Cred că l-am ratat. Sau? Ne. O să fie destul de enervant cu aia 2. Dar cred că aș putea să intru peste ei totuși. Mă, ce e acolo? Papa, ce ai? Salut, Florin. Mai am câteva. Mamă, cum a sărit aia fix în stanul, săraca. N-am kill. Și mai rămâne una singură. Dar de ce m-am îndepărtat de el? Nu știu. Totuși mă duc să omor pe aia 2, că după aia o să țină după mine. I-am luat pe el la dublu. Nici n-au știut ce așteaptă. Ce dracu? Mi-a plăcut de Kaisa.
24 de jocuri, sunt acolo. Dar în altă parte nu merg făcute decât la meciuri normale. Mobile Games e deja full. Ăla mai atacă mult așa? The best products come directly from the Rhineland. Salve Totalica. Ce fac locule? Honorable gentlemen claim it is not so much map. Ok. Uite, pe un Assassin's Creed 3 încerc să îl termin cât mai repede, să văd în cât timp. Normal și care 16 ore de gameplay. Și eu sunt curios să văd dacă pot să fac mai puțin sau... Eu vreau să te întreb mereu de bani. I don't get you. De mara. Am făcut până cu 2 live-uri de Assassin's Creed 3, What is wrong? Where's Sam Adams? 4 ore, 4 ore jumătate. I've been robbed! Vont me le payer, ces scélérats de merde! Francezul supărat. Where are you going? To get back what's rightfully mine! Limita insperat în conflict, limita chapel, hell lost 33. Fort, he'll approach the fort. Plus, Regardez! Some pathetic redcoats waiting for a beating! I will match your face to your jacket, crapule! de ce nu și-ar ține gura ăsta? C'est
Coquin me prenne mon père au Canada et voilà qu'il me ravise ma propriété ici. Il suffit. Are gură prea mare fața asta. Și trebuie să-l protejez pentru că i-au furat drepturile, nu? Le cred, îl înțeleg, că și mie dacă mi-ar lua cineva ceva din casă, l-aș bubui. We are not English. We are not the king's men. We are free. But the king sends these red coats to push us around. They are not our masters. This is our city. Let's show them who owns it. It's time to fight. Stefan, please! Stop and listen to me! I've listened for long enough. They come into my home and take my things. I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. Taci, fătă-te in. Hey, Redcoats! Your king! Ah, fuck! Ăla-i de la bossul Lucky. Ia uite bă ce cap în gură mi-a dat. În pula mea! Pe ăla pleacă și eu mă bag cu ăsta. Păi ești nebun? Păi dă-te în pula mea, cum pot să-l bat eu pe ăla, mă, mâncați-a sufletul tău. Că dau un el de zici că dau un măsa. The fuck? Hey, Redcoats! Your king! Na, măcar dacă... L'Anglois croise mon chemin. Il me vole ma maison, il m'oblige à fuir mon pays. Et les voici qui veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Bine, măcar că i-am luat gâtul ăluia primul. Doar că dau un ăla, parcă și dau un porc ale în cap morții lui. Chiar era necesar să-l împingă pe ăla? Serios? Chiar era necesar? Trece pe lângă el și îl vezi că îi fute două palme alea în pula mea. Pe normal că... mă dă capul.
Trebuie să mă țin după prostul ăsta în pula mea, că cine știe ce dracu mai face. Pompariu că să mai bate și cu aia. Bine că m-am dus dracu primul înainte. You stupid mackerel! I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense! Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Ia-și pula în ceaiul lor. Bloody hell are you? Oh, well, la asta nu mă așteptam. Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Știam că e acolo. Doamne, cât rage are! Send the 3 ships back, cargo and all. Aye, but Governor Hutchison Come on. refuses. Așa. A, mă trage blitz-pen cu. Normal. Ia să mă bașe și eu mai bine pe What happens now? We wait for the signal. What signal? This meeting can do nothing further. Că îmi și gata cu lăbrările. Oh, bun, goguță, bun. Ha? Evening, De data gentlemen. asta, Shall we be I off? don't fucking care. No. Ia-i pe toți, fă ce vrei, lasă-vă. I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to Hai că show pleba, for it. știi Before că I go pleba any avea 5 further, locuri, I would like to know 5 metri. exactly what it is you intend. Rămase de mult de când nu mergea lui. First, we make our way to Nathaniel. Nu mă, nu de asta. to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf. Încă au mers la prioritate. Hai, tata, îi dă-l și pe ăla și după aia bagă... Să-ți văd și o Rencu. Vreau să-ți văd și o Rencu de Arcon. Măcar să nu fiu singurul. Creștem noi, după aia nu-i The problemă. Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village Face will o be pauză, saved. am înțeles. Îi dai după aia. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any A further transpirat trouble. un pic Am săraca I acolo, right? a crezut că Milia. Bine, că oricum mai 10 meciuri la core și 10 meciuri la suport. Bine, acum cred că le faci pe amândouă, presupun, nu? Damn it, more guards.
We need to turn the crowd's anger to our advantage. Say the word, Connor, and I will make it so. Suportul ăsta atacă și are atacul ca o banană. Și era asta în furie kilă, dar face știi cum am uitat la banana aia, slow motion. Foarte faci așa pe banana aia, direct cu de așa slow motion. A fost skill. No, są realne seriale, okej, Soldier Fury. Vizionare plăcută, flegule. Dacă e jucăm și noi mai pe seara. Ah, fuck. Hai că am murit extraordinar de bine. Eliminate the guard. Sunt 15. Nu știu cu care să încep. Cred că ar trebui mai bine să o iau pe la spate pe aici, să nu dacă reușesc. Scuze. Făga mi-aș pula mea și în Hristosul măsii. Aș putea. Săracul Ramus. Simt durerea din ochii lui. Fii atent că bate. Fii atent că nu ia nici kill. A luat-o. Așa sunt eu când mă înjură una de chestii, când fac suport și mă înjură una de chestii, când zice vezi o prost. Zic, tu n-ai văzut niciodată partea mea de carte și mă fur. Dă-i fură, chemul fură de toate.
I-am bătut pe toți. Ce-a fost aia, bubice? Și acum vine partea a doua. Le aruncăm ceaiul ăla nenorocit de la britanici. Pișăm așa pe el. India, too. We need to keep those bastards at bay while the tea's being dumped. Let me help. I'm yours to command. Dacă vrea poate să face altceva. Mă să să chimim să porție. Hai mă, păi, mă. Veniți, mă, încoa. Hai de pula maritală, trebuie să vorbim și eu, frate. Hai de pula mea. Hai, veniți încoa. Partea cealaltă. Hai. Pe două părți vin. Ce? Nu știu. Toată lumea aici? Bă, m-am pișat mai repede ca un băiat, nu să fiu bătă. Ce pula mea, cu unde l-am aruncat pe ăla? Hai mă, veniți încoa. Next.
LOL! Ai văzut pe aia? We've done it! Nice. Așa, frații dracu, uitați-vă. Gunner? We saved the last one for you. Best we get out of here. Ce repede s-au tirat aia. De câte ore sunt live? Ah, nu de mult. 111 minute. E bine. It's good. Acu era în jurătura aia, căra de muscă în piză, știi ce zic? Mă, că uite, cu skin-ul ăsta de mastery chiar pare și el mai... Mă rog, mai la fel de gay ca majoritatea eroilor bărbați din LoL. Bitch, I'm fabulous. Salut, Ilie. Ce faci, bă, Google? Ai mai intrat de mult pe aici. Cu treburi, să înțeleg. Doamne, mi-e o scârbă de Tristana aia. Tot în gură de școală, bă, băiatule, bă. Așa e când îți fute tot timpul. It is done. Johnson is dead? No. Ce faci, mastere? He retreated when we destroyed What the the key. fuck?
Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. Mi-a plăcut flash-ul ăla al Nami, am fost fix eu la panică. Radun Hagedum! Ganon Dokon, why are you here? Has Wow, something băgați happened? skin-urile la noi William în Johnson shop. has returned with all the money required to buy our Ăla de land. Morgana. Ți se pare ceva I mai begged him to resist, but I schimbat feared la el? Adică ți se pare unless you intervene. puțin mai mult grafic? Cu mai multă grafică sau Templars ceva are de genul? nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting? Bă, nu lăsa să moară, bă, vacă! Oh! Unde E dracu? bine, păi eu mai aveam 100 viață și l-am prins aici, norocul rachetul. Aici. Izzy not gonna dar adit ganus de ne Johnsons yun jat der rockstar. Guahigan zi what ne ganun Stai să mai moară, stai să mai moară odată, că odată la auzi. Fă-mă mă timp, go AFK jungle. No SS. Trebuie să ajung acolo sus, nu? Aparent, da. Să știi că eu ăsta remastered nu l-am primit gift, Stai, Taure, că cadou, Master a plecat, ne-a lăsat, a venit pentru decât că să-și am arate cumpărat săbile și a plecat. Assassin's Creed Odyssey în ediție de colecție și vezi, am cam primit tot. Ce? Ia, ia, Pe bune? Nu mă lasă să o iau pe acolo? Ce căcat? Înseamnă că trebuie să o iau pe unde trebuie, pe aici? Na, ok, hai că o iau pe aici. Acum am înțeles de ce. Restricted area. Vino cu aici. Să ajung nedetectat. Băga mea-și pula nei că s-ar putea și eu, mă rog.
not. Ah! Păi, un lac de pulă mai lipsea și o pornea. We are all too aware of the expedition your people send against us. What do you mean, mine? We are all one. Dă-te bacon la mana, ți-am dat heal-ul. Yes. That's my trade. Nu cred că-l mai luai. În apărarea mea nu cred că-l mai luai. Peace, peace. Cum era aia? Nu Have e I not always cinstit been dacă an lași advocate? ADC-ul să moară Have I not înainte. always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. Mă duc bază până am... Sau? Hai, nu știu. E farm. You might send one of your own to oppose me. Not wise decision. Now, sir. Oh no. What have you done? Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye, that we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. Țara e acolo. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. E un taur, nu e o Because they vacă. would not listen. And so, it seems, neither will you. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayu ne skanas izagum haje.
Ce dracu a fost aia coaie? Hey. Dacă săream un pic mai la dreapta era bine. T is for Englishman. William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. Gata, plec. What is it? Ah, bă, capro! Cal, vacă! A Vino request for face! aid from Paul Revere. E pula mea! Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made Bă, an capro, impression vacu! on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Păi Please ăla tell plecați Mr. după Revere tine, he has my pe mine mă lase sympathy, but I suienul, cannot după aia i-a help dat un at șut la present. cal fix lângă mine. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... Aoleu, panică, maștere, ce-ai făcut, Mita?
Ah, Connor! What a relief. You came. Allow me to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Your letter said John Pitcairn was here. Aye. He's readying an assault on Lexington, where Adams and Hancock have taken shelter. After that, he will march on Concord, hoping to destroy our weapons and supplies. You must help us. Only tell me where to find him, and I will put a stop to this. What? He has dozens, if not hundreds, of soldiers at his command. You cannot hope to match him by yourself. But fear not, for you will not have to. We have an entire army of our own, merely awaiting the order to take up arms. Then you must call upon them. Indeed. You and I cross the Charles River and rouse the ball. William, I need you to take the overland route and do the same. Robert, I need you up in Christchurch. Light the signal. 2 lanterns, our enemy comes by sea. No time for dawdling, my friend. We have lives to save. Come on. Ah. They've only left a single horse. We'll have to ride together. Ah. You take the reins, I'll navigate. Quickly, Connor, get on the horse. I'll guide you towards those we need to alert. Follow my directions, and we'll be done in no time. Yes! This is it! This is the way! Bă, dă-l în pula mea! Excellent! We are right on course! Și aia a fost. I believe we are on course. Ce faci acolo așa? Redcoats. What are they doing here? They must be scouts. Be careful, Connor. We mustn't let them warn the others. I have made this crossing a dozen times. Why is everything suddenly so foreign? Pressure must be getting to me. Go left. Up here. Yes, this is exactly where we need to be. Yes, this is exactly where we need to be. Pe unde? I believe we are on course. To the left, Connor. Ce pula mea? A rămas blocat. Keep going. Keep going. Go left up here. Might be safer if we approach the houses on foot.
master, sare, face un kill și moare. Job done, da. Space created. This is it. You have got the right place. Let everyone know that the regulars march for Lexington and Concord. Mastery, press Q to win. Back in the saddle, my friend. We have more people to warn. Mastery, press Q to win. Și te rogi. What? Ce dracu fost aia? This way, Connor. Excellent. We are right on course. Left. Yes, this is exactly where we need to be. Did you hear that? Could be redcoats. Careful. Îmi place că Lux merge fix pe raza de la ulti, de la Nami, ca în desenele animate. Te-a luat. Turn right. Hai, Master, go, press. Yes, this is exactly where we need to be. To the left, Connor. Păi da, dar nu pot să intru până apă. Bă, n-a fost bine să-mi bag pula. None of this looks familiar. Did you hear that? Could be redcoats. Careful. Here we are. Best to continue on foot. Să-mi bag pula. Dă-te înapoi, Vaco. Vezi că chiar Final Light o să fie dacă prinde ea. Nu mai luminez deloc. You have got the right place. Stai, mă, te-a prins și el. Dar stați, mă, plec să vin și eu. Spread the word. The regulars are coming out. At once! E același tip ca de... Bă, undeva pe aici l-am prins. This way, Connor! Facem baronul? Excellent! We are right on course! Turn right! Left! Here we are. Best to continue on foot. Bă, nu muriți. Bă, nu muriți, că pierdem baronul în pula. Cum vrei să fug? This is it. You have got the right place.
Hai că da. Bă, să-mi bag pula. The regulars are coming. Here, we're here. Get them! Faster! We need to get away from them. Ține-le baronul ăla, te rog eu până vie. We need to lose them. Turning the tables. Da, n-am cum să... N-am cum să-i bat, trebuie să fugă în altă parte. Need to lose them. We need to lose them. If you insist on fighting them, Connor, ensure you win. Păi și cum pula mea ar trebui să scap de ăștia morților? Find a way to get rid of them, Connor. Find a way to get rid of them, Connor. Well, I suppose that's one way to deal with the situation. Îmi place că sacoșa pe tot meciul a fost pe fugă. N-am murit decât de 5 ori. Asta e, se rezolvă acum. Nimeni pe scheme. Nimeni. That was much too close for comfort. Let us take care to avoid any further surprises. We will never finish in time if we go by foot. To the left, Connor!
Turn right. This way, Connor. Yes, this is exactly where we need to be. Vine ea pe tine. Nu. Dracu de cal prost, în pula mea că nu pot să sari. Excellent! We are right on course! Vine ăsta pe mine, ajutor. Go left up here. Bă, ajutați-mă careva cu suinul. Bă, ce faci, frate? To the right, Connor! Bă, To the bă, right! Sacoșa s-a uitat la mine. Bă, frate, te-ai dus aici să-i date pe el, ești nebun? Coaie, veneai și dădeai în el, lasă-o în pula mea, te-ai uitat la mine și te-ai dus în tufă și ai apăsat pe tepetul. What the fuck? This way, Connor! Might be safer if we approach the houses on foot. Fine to me. Nu știu ce mi-a făcut Saco acolo, ușor m-am This is it! You have got the right place. Where the devil is he? Are you sure we are in the right place? Well, sure, I'm sure. Prescott? Evening, gents. Am eu. Listen, the regulars are out. You need to rally your men. And, put on some trousers. At once. Lol. Da, mi-a dat un singur hit, mi-a dat Tristana. Unul. Atât. M-a jucat ping-pong cu Tristana la faza aia. N-ai, mă, au prea mulți stanci în echipă ei. Au și Urgot și... Ei au și Welcome to Urgot și Lexington, Hega Connor. și Swain. Noi Now let's avem find Hancock and vaga Adams. decât. No sign of Dawes. I hope he's all right. Paul, Connor. Good to see you. You need to leave. The Redcoats are coming. Aye, so Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor, it's best you stay here I and got help our that man short John racket, Parker hold the town. It'll give us time to spread the word. Da, bă, mi-și pune fan. De-aia zic, ei au 3 tanci, noi avem vaca decât. Meh. Meh. Oi. Vreau frumos să am niște răzi, fac paste, vrei? Te să-i... Cum e? Fac paste. Stand your ground, men! Vrei? Avem. Don't Nu să-i văd cărniță. Stai tu să le vieți? Unless Good. fired upon! But if they mean to have a war, let it begin here!
Nu, treaba ta, dar o să strânge la carne tocată până nu se mai are loc în frigider. Disperse, you damn rebels! Bun. Lay down your arms and disperse! What the deuce are you doing? Hold your positions! Cravens! Traitors! They are not coming back. We will have to make do with those who remain. Don't you let your me on up. Return fire! Return fire! You need to get to Conrad and warn the others. Show Nu, this sunt offline. to whoever leads them. Da, sunt live. Should be a Uite, man by vezi the pe unde name of trece viața James asta. Barrett. Am trecut pe lângă tine? Go on now! Nu înțelegi. Come on, we'll meet up with the others in Concord! Quack. 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 Get moving, men! We've little time! Aoleu, n-ai niciun hal. Îmi bag pula în foul. Oh shit. Aoleu. Stick together, boys, and keep the pace! Am o misiune pe timp. To Concord, lads! Help! What's happening? Și știi cum sunt eu cu condusul la cai. Mă, ce ai, mă? Nu și mie ceva? E bună? My brother and poor old Robert! We need to do something! I've got a surprise for those lumps to back! Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. And why do you think I'm men up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured? What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. You ladies finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldiering, you need someone with experience to direct them. That's something you can do. You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do. Ei, eu ți-am luat ceva dimineața. Nu te-am mâncat. Și nu l-am mâncat și l-ai mâncat mai mult tu. Ai mâncat? Oh. Ești datoare să vii și pe ceva. Ce vrei să ce? Știi-te. Ce? Măsa? Sir! Prinde. Mount the barricades! Primele două, oprește-te, că nu vreau mai mult la tine. If the Red Devils break through, we're What the finished. fuck? What would you have me do? Listen carefully. The Redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late, and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. Mă, și faci mă tu acolo? Avea alte haine. Wait for my signal. Fire now!
aici, așa să vede lumea de sus. Hold fire! Fire now! Prepare yourselves. Make ready. Fire now! Prepare yourselves. Go! Wait for the signal. Wait for the signal. Fire! Hold fire! Wait for my signal. Open fire. Make ready. Wait for my signal. Go! Make ready. Fire now. Wait for the signal. Shoot! Prepare yourselves. Go! Wait for the signal. Go! Open fire. Wait for my signal. Prepare yourself. Fire! Go! You're about to breach the center barricade! Shoot! Make ready! Go! Wait for the signal. Fire! Serios, mă? Mi-a și pula mea de fail la o misiune exact la... Wait for my signal. Fire now! Shoot! Make ready! Shoot! Wait for the signal. Prepare yourselves. Go! Make ready! Fire now! Hold fire! Shoot! Hold fire! Wait for my signal. Shoot! Make ready! Hold fire!
Fire now! Prepare yourselves. Fire! Make ready! Fire now! Wait for the shoot! Hold fire! Open fire! Da, e. Încărcați-vă odată mitralierele alea. Shoot! Hold fire! Mai bani schimbat, mai dă cu poștă. Hold fire! Fire! Ia cu încredere. Mă, ce fac? Ce e? Fire! Ha? Da. Vezi pe unde fugi. Ah. Ce vrei? Ai damage? Da? Păi mâncare! Make ready! Fire! Nu e mâncarea aia? Nu e. Wait for my fire! Fall back! Fall back! Mă uităm niște cola. Ne mai trebuie ceva în casă? Nu cred. Nu cred. We did it! They're turning tail! Ok. Treci la reve? Da. Ok. Sau nu te împiedici cu ele? Bun. Și acum să intru pe YouTube pentru că cineva mi-a furat telefonul. Takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Wow, se pare că am un Back into singur the om. withered bosom of the British, no Adică eu. doubt. Un So singur. that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Culmea că Chin up, friend. oamenii vin doar Many who să should lăsăm have un died like și după today aia now live s-au dus because of you. așa încet. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. Lexington and Concord. Păi am făcut toate alea, ce pula mea de nu... căcat. For the support of the glorious cause. I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. To assure Really? the Congress that I as can no think of several. pecuniary consideration could have tempted Charles me to have Lee. accepted this arduous employment at the Do expense I of know my you? domestic ease I would and not expect happiness. you to remember. I do Come, not wish Connor. to make There's any someone I profit want you to from it. meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away Those like I that, doubt but not they will the last discharge, thing we need and that is is the two all of I you desire. coming to blows. Connor, allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief, George Washington. Ah, so you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support.
as humble as he is brave. We could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. And lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Okay. Hold and state your... I'm looking for Israel Putnam. On whose orders? Samuel Adams.
Follow me. This is not Bunker Hill. Aye, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? The Tories aren't moving, and any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Redcoats rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time to taunt us or send regards by way of cannon fire. It's all right, though. He'll have what's coming to him soon enough. Putnam's just up ahead. You can't miss. I don't care much for your excuse. Should be building on Bunker Hill. Reed is closer to the city, but it is also closer to their artillery. Our orders came from men so divorced from the situation, we are compelled by reason to employ our own faculty. I rest my case. I'm going back to Bunker Hill. Good day, gentlemen. General Putnam. What? I'm looking for John. I was told you would be able to help me find him. He's stuck away inside that city with no reason to leave. As long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced... Oh, then the poor John might be forced to get off his arse and come forward. I shall fly this flag to signal my success. And I shall speak fondly of you at your funeral.
Bun. În pula mea! Doamne, urăsc să stai jocul ăsta. A, pe bune, acum au apărut și părliție, serios. De parcă o să mă oprească cineva. Să nu mă cațăr. They've better numbers, you say. Better weapons, better training. But I do not fear. And neither should you. For what they have in material, they lack in conviction and care. But not us. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. We believe. So maintain vigilance. Conserve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men, do not fire until you see the whites of their eyes. Well, I'll be there. You did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still, such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Molten Hill. There's no good way to get at him.
Not with that maelstrom brewing down below. I suppose you could circle around a bit and wait for us to thin their ranks. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you proposed the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. I expect an apology on my return. Seama care e patternul.
Ah, că mi-ești pula. Hai. Ce? Da, asta am văzut. Da, da. A. Ai de pula mea. Nu în Origin sau ăla? Dar oricum nu-i bat. Sunt prea mulți. Adică probabil să-i bat pe toți, da. A? Ai, 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 ai. Mai puțin la viață. Și nu cred că o să mă lase să ia așa ușor să... Nu mă deplasez de ei. Ah, dar dacă mă... Aha. Îmi crește viața când mă apăr. A? Ce? Așa, are o leacă. Că nu pot să... Rog frumos, lasă-mă o secundă. Să-mi bag pula. Bă, mi-ești pula în el de copac, că nu mai vă nimic. Ideea e că trebuie să-l omor pe ăla și am foarte puțin viață. Măcar dacă aș putea să-l omor pe ăla, o să mă focusez pe asta, știi?
Ce? Că trebuie să stai, să te frâni până te bați sabia. Bă, deci stă jos și nu atac. Da, asta mi se pare o tâmpenie. Logica jocului. Apare la proba cu unul șcat pe jos, așteaptă la să mă ridic. Hai, du-te. Nu-i de mirare că au făcut o Didi. A mai scris cineva? Nu, sunt singur. Sau să Why did you do this? To protect Adams and Hancock and those they Stai serve. să You termine meant to kill them. cinematic asta. Are you mad? I wanted only to follow. There was so much to discuss. To explain. You put an end to that now. If you speak true, then I will carry Mai your nimic last și ai word for dat them. 30 de euro. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the redcoats? Do you not think we ask the same question of the British? These things take time. And it would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. Or better, we hold the strings on another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the Prima dată sky. când am jucat Assassin's Creed 3, de abia l-am văzut pe Wield ăsta. your blade like a man, but your mouth like a child. De ce? A, când... Am avut și The more will die now. Because of that. Dar mă crezi că niciunul din Assassin's Creed-urile nu mi-a plăcut? Dar când a fost Origins... Sahoin jänerene o teenam da settakwe. Tini on ne jaho teena tam da settakwe. Origins și Odyssey, că rest... Poate era foarte bine povestea făcută. La primele Assassin's Creed-uri ca preț. Da. Dar rest... Ce dracu? Și era așa negru. How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this camp retreat? Don't ever do that again, you hear me? God damn it! General Putnam. You live. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. Ce? If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. We have a bigger problem. What do you mean? This can't be right. It says they plan to murder Washington. Hai știți cum mai durează. Doamne așa! The fuck? My enemy is tenacious. When money failed them, they took to force. După chestia asta, după ce se încarcă, dacă nu mai e, dar nu cred că mai e vreun cinematic. George Washington now rallies the colonists and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder then that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. Măcar să te văd când vii spre mine. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. But the more I prod, the greater the chance I am discovered. Ai transpirat? The Templars believe their men lost the revolution. Hai, ce mai decât calculează să fie de care ești ca prostul în vidul ăsta până să încarcă jocul. Scattered, no longer a threat. But I fear they will soon discover the truth, and me along with them. I must Hai, tread. ce dă-mă cu aia schip. Că ba pula. Oricum nu m-am mult până termin. There is progress, but I worry it is not enough. You must strike where you need it Acum! most. Acum zice 5 minute! Doamne, dacă nu se termină asta, termină odată! Nu! Taci! Tu nu știi cum să faci un There were no gameplay. soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? Nu te To mai... protect your people? Voi vorbați
Your struggle is the colonist struggle. In helping one, you help the other. Acum înseamnă în acest moment. În acest moment este un cinematic. Nu! Oricum până la urmă. Cine mă? Bă, taci pula mea! Can't help but feel some pride in your success. And why should I give you Taci mă! Then don't. But first, Doamne, ce liniște era când erai afară. and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Return these, and then your words may have some merit. Așa e când stai cu stresul în casă. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed 2 men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York. Nouă, frăților, cam atât cu gameplay-ul ăsta, că cineva e foarte futut în cur. Și ne auzim puțin mai încolo. No, mersi că ați fost cu mine și ne auzim mai târziu. Bye, bye!